गुप्त सूचना के आधार पर लेफुंगा थाना के ओसी सहदेव दास के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ लेफुंगा थाना की पुलिस ने लेफुंगा थाना क्षेत्र के दिघलिया इलाके में जंगल में सरकारी जमीन पर बने गांजा के बगीचे में छापेमारी करने में सफलता हासिल की। इस ऑपरेशन में उन्होंने लगभग 4000 परिपक्व भांग के पौधों को काटकर नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन के बारे में लेफुंगा थाने के ओसी सहदेव दास ने बताया कि ये ऑपरेशन गुप्त सूचना पर आधारित था और अगर उन्हें सूचना मिलती कि उनके थाना क्षेत्र में गांजे की खेती की जा रही है तो सब कटकर नष्ट हो जाएंगे। और लेपुंगा पुलिस स्टेशन का ये एंटी मैरिजुआना ऑपरेशन लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। আজকে আমি সকালবেলা একটা সিক্রেট ইনফরমেশন পাই যে জঙ্গলের মধ্যে বৈধভাবে গাঁজা গাছ লাগিয়ে রেখেছে। এই খবরটা পাওয়া মাত্র আমি ওইখানে অভিযান চালাই এবং সেখানে গিয়ে যত সমস্ত গাছগুলি একদম ধ্বংস করে দিই, কেটে একদম ডিস্ট্রাকশন করে দিই। কত পরিমাণ গাছ কাটা হয় স্যার? আনুমানিক 4000। গাছগুলি আজকে পর্যন্ত মানে কি পর্যায়ে ছিল? গাছগুলি তো অনেক বড় হয়ে গেছে, মেচুরিটির কাছাকাছি। তো এই গাঁজা বিরোধী অভিযান আপনাদের আগামী দিনে জারি থাকবে কি নাকি বিশেষ করে? আমার এই অভিযান আরও আগে থেকে শুরু হয়েছে এবং এটা কন্টিনিউ জারি থাকবে। আমার এরিয়ার মধ্যে কেউ ইলিগেলি এরকমভাবে উদ্যোগ গাঁজা গাছ প্ল্যান্টেশন করতে পারতো না, সব ধ্বংস করে শেষ করে দেবো। যদি আরও ইনফরমেশন আসে আমি সব শেষ করে দেবো। ধন্যবাদ।